Let's open the cake, Katie. Let's open the number, Mama. Oh, yung number yun. Yung number. Na-excite kay sa number. Very beautiful. Wow, so na. Ayun na. Kinakain na niya. Ang sarap, Karen. Sarap. Ito mo sinisira na nila. Pedia. Ayan na siya ngayon, Karen. Tinan mo ang ginagawa. Boom. Eh, customer mo, masayang-masaya siya. And I love... Again, Katie, can you say that? You love? And I love the cake. Mm-hmm. I love ube. Ube. Oh, wow.